morning everyone. Thanks for the chance given to me. Now I will presentation a PowerPoint by title Metabolic Disorders. Before the presentation starts, let me introduce myself. My name is Felixia Elma Genabas from kelas PPNB tingkat 1 Poltekkes Kemenkes Kupang. A. Carbohydrate Metabolism Disorders atau kelainan metabolisme karbohidrat. Metabolism is processing or formation and decomposition substance that required by body so that body could run function. Abnormalities metabolism oftentimes caused by abnormalities genetic that resulting in disappearance enzyme certain that required to stimulus something process metabolism. Metabolisme adalah proses pengolahan atau pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh dapat menjalankan fungsinya. Kelainan metabolisme seringkali disebabkan oleh kelainan genetik yang mengakibatkan hilangnya enzim tertentu yang diperlukan untuk merangsang suatu proses metabolisme. Carbohydrate is sugar, among them is glucose, sucrose, and fructose. Some sugar, or for example sucrose, must processed by enzyme in the body before can as a source energy. If enzyme that required not there is, then sugar will pour it and raises problem health. Karbohidrat adalah gula, diantaranya adalah glukosa, sukrosa, dan fruktosa. Beberapa gula, misalnya sukrosa, harus diproses oleh enzim di dalam tubuh sebelum bisa digunakan sebagai sumber energi. Jika enzim yang diperlukan tidak ada, maka gula akan tertimbun dan menimbulkan masalah kesehatan. Some diseases due to disorders of carbohydrate metabolism atau beberapa penyakit karena gangguan metabolisme karbohidrat. 1. Galactosemia. Galactosemia or contact galactose that high in blood, usually caused by deficiency enzyme galactose 1-phosphate uridyl transferase abnormalities. This is abnormalities built in. Galactosemia atau kadar galaktosa yang tinggi dalam darah biasanya disebabkan oleh kekurangan enzim galaktose 1-fosfat uridyl transferase. Kelainan ini merupakan kelainan bawaan. 2. Glycogenesis. Glycogenesis or disease hoarding glycogen is a bunch diseases of spring that caused by not existence one or some enzyme that required to change sugar becomes glycogen or change glycogen becomes glucose for glycogenesis as energy. Glycogenesis atau penyakit penimbunan glikogen adalah sekumpulan penyakit keturunan yang disebabkan oleh tidak adanya satu atau beberapa enzim yang diperlukan untuk mengubah gula menjadi glikagon atau mengubah glikogen menjadi glukosa untuk glikogenosis digunakan sebagai energi. Intoleransi fruktosa herediter. Hereditary fructose intolerance is a hereditary disease in which the body fructose hereditary is something disease of spring where body cannot as fructose because it does not have the enzyme phosphofructaldolase. Intolerance fruktosa hereditary adalah suatu penyakit keturunan di mana tubuh tidak dapat menggunakan fruktosa karena tidak memiliki enzim phosphofructaldolase.
4. Fructosuria. Fructosuria is a something circumstance that now dangerous where fructose set down away to in water urine. Fructosuria caused by deficiency enzyme fructokinase that its nature lowered. 1 in 130,000 people suffer from fructosuria. Fructosuria not raises symptoms but levels fructose that high in blood and water urine could cause mistake diagnosis with diabetes mellitus not need done treatment spesial. Fructosuria merupakan suatu keadaan yang tidak berbahaya di mana fruktosa dibuang ke dalam air kemih. Fructosuria disebabkan oleh kekurangan enzim fructokinase yang sifatnya diturunkan. 1 dari 130.000 penduduk menderita fructosuria. Fructosuria tidak menimbulkan gejala, tetapi kadar fruktosa yang tinggi di dalam darah dan air kemih dapat menyebabkan kekeliruan diagnosis dengan diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan pengobatan khusus. 5. Pentosuria. Pentosuria is something circumstance that not dangerous, that be marked with found sugar cellulose in water urine because body not have enzyme that required to process cellulose. Pentosuria almost always only was found on person Jewish. Pentosuria not raises problem health, but existence cellulose in water urine can cause mistake diagnosis with diabetes mellitus, not need done treatment spesial. Pentosuria adalah suatu keadaan yang tidak berbahaya, yang ditandai dengan ditemukannya gula silulosa di dalam air kemih karena tubuh tidak memiliki enzim yang diperlukan untuk mengolah silulosa. Pentosuria selalu hanya ditemukan pada orang Yahudi. Pentosuria tidak menimbulkan masalah kesehatan, tetapi adanya silulosa dalam air kemih bisa menyebabkan kekeliruan diagnosis dengan diabetes mellitus. Tidak perlu dilakukan pengobatan khusus. 6. Diabetes mellitus or hyperglycemia. Cause disease. This is deficiency insulin. Symptoms clinical that occur the result disease. This is hyperglycemia. That is glycosuria cold follow. Distraction secondary metabolism protein and fat to cold over with that. Most of them that suffer disease. This is person that again among 50 on 60 year or on early people. Penyebab penyakit ini adalah defisiensi insulin. Gejala klinis yang terjadi akibat penyakit ini adalah hiperglikemia, yaitu glikosuria dapat diikuti gangguan sekunder metabolisme protein dan lemak, juga dapat berakhir dengan kematian. Kebanyakan yang menderita penyakit ini adalah orang yang berusia antara 50 sampai 60 tahun atau pada lansia. B. Pyruvate metabolism disorders atau kelainan metabolisme pyruvate. Pyruvate is formed in the process of processing carbohydrates, fats, and proteins. Pyruvate is a source of energy for mitochondria, or components of cells that produce energy. Disorders of pyruvate metabolism can disrupt mitochondrial function, causing a number of symptoms. Pyruvate terbentuk dalam proses pengolahan karbohidrat, lemak, dan protein. Pyruvate merupakan sumber energi untuk mitokondria atau komponen sel yang menghasilkan energi. Gangguan pada metabolisme pyruvate dapat menyebabkan terganggunya fungsi mitokondria sehingga timbul sejumlah gejala. These symptoms include 1. Muscle breakdown. 2.
mental retardation. 3. Convulsions. 4. Buildup of lactic acid which causes acidosis or increased acid in the body. 5. Failure of organ or heart, lung, kidney, or liver function. These symptoms can occur at any time from early infancy to late adulthood. Exercise, infection, or alcohol can worsen symptoms, leading to severe lactic acidosis or cramps and muscle weakness. Gejala tersebut antara lain yang pertama, kerusakan otot, yang kedua, keterbelakangan mental, yang ketiga, kejang, yang keempat, penimbunan asam laktat yang menyebabkan asam dalam tubuh, yang kelima, kegagalan fungsi organ seperti jantung, paru-paru, ginjal, atau hati. Gejala tersebut dapat terjadi kapan saja, mulai dari awal masa bayi sampai masa dewasa akhir. Olahraga, infeksi, atau alkohol dapat memperburuk gejala sehingga terjadi asidosis laktat yang berat, misalnya kram dan kelemahan otot. Pyruvate dehydrogenase kompleks atau kompleks pyruvate dehydrogenase. The pyruvate dehydrogenase complex is a group of enzymes needed to process pyruvate. Lack of pyruvate dehydrogenase complex can lead to reduced levels of acetyl coenzyme A, which is important for energy production. The main symptoms are 1. Muscle action becomes slow. 2. Disadvantage for coordination. 3. A severe balance disorder that causes the sufferer to be unable to walk. Other symptoms are seizures, mental retardation, and brain deformities. This disease cannot be cured, but a high-fat diet can help some sufferers. Kompleks pyruvate dehydrogenase adalah sekumpulan enzim yang diperlukan untuk mengolah pyruvate. Kekurangan kompleks pyruvate dehydrogenase bisa menyebabkan berkurangnya kadar asetil koenzim A yang penting untuk pembentukan energi. Gejala utamanya adalah yang pertama, aksi otot menjadi lambat. Yang kedua, koordinasi buruk kekurangan. Yang ketiga, gangguan keseimbangan yang berat yang menyebabkan penderita tidak dapat berjalan. Gejala lainnya adalah kejang, keterbelakangan mental, dan kelainan bentuk otak. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan, tetapi diet tinggi lemak bisa membantu beberapa penderita. Lacks pyruvate karboksilase atau tidak memiliki pyruvate karboksilase. Not having the pyruvate karboksilase enzyme will affect or block the formation of glucose in the body. As a result, the blood will accumulate lactic acid and ketones, which cause nausea and vomiting. This disease is often fatal. The synthesis of amino acids or components that make up protein also depends of pyruvate karboksilase. If this enzyme is not present, the formation of neurotransmitters or substances that deliver nerve waves will decrease, causing a number of neurological disorders including several mental retardation, hypoglycemia or low blood sugar, and acidosis or acid buildup in the blood can be reduced by eating frequent food rich in carbohydrates. However, no drugs have been found that can replace the lost neurotransmitters. In milder diseases, protein intake can be restricted.
tidak memiliki enzim pirufat karboksilase akan mempengaruhi atau menghalangi pembentukan glukosa di dalam tubuh. Akibatnya di dalam darah akan tertimbun asam laktat dan keton yang menyebabkan timbulnya mual dan muntah. Penyakit ini sering berakibat fatal. Sintesa asam amino atau komponen pembentuk protein juga tergantung kepada pirufat karboksilase. Jika enzim ini tidak ada, maka pembentukan neurotransmitter atau zat yang menghantarkan gelombang saraf akan berkurang, menyebabkan sejumlah kelainan saraf termasuk keterbelakangan mental yang berat. Hipoglikemia atau kadar gula darah yang rendah dan asidosis atau penimbunan asam di dalam darah dapat dikurangi dengan cara sering memakan makanan kaya karbohidrat. Tetapi belum ditemukan obat yang menggantikan neurotransmitter yang hilang. Pada penyakit yang lebih ringan bisa dilakukan pembatasan asupan protein. C. Amino acid metabolism disorders atau kelainan metabolisme asam amino. Amino acids are the building blocks of protein. Hereditary diseases in amino acid processing can cause disruption in the breakdown of amino acids and transfer of amino acid into cells. Asam amino merupakan komponen pembentuk protein. Penyakit keturunan pada pengolahan asam amino dapat menyebabkan gangguan pada penguraian asam amino maupun pemindahan asam amino ke dalam sel. 1. Phenylketonuria or PKU is a hereditary disease in which the body does not have the amino acid processing enzyme phenylalanine, causing high levels of phenylalanine in the blood, which is harmful to the body. Phenylketonuria adalah suatu penyakit keturunan di mana tubuh tidak memiliki enzim pengolah asam amino phenylalanin sehingga menyebabkan kadar phenylalanin yang tinggi di dalam darah yang berbahaya bagi tubuh. 2. Maple syrup urine disease or MSUD. Disease maple syrup urine occurs when the body is unable to absorb amino acids. Penyakit urin sirup mapel terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Tyrosinosis. Tyrosinosis is a step condition resulting from a defect in amino acid metabolism and is transmitted as an autosomal recessive sphere. It is characterized by the expression of excessive amounts of para-dihydrophenylpropic acids, a half product of tyrosine in the urine. Tyrosinosis merupakan suatu kondisi langka akibat cacat dalam metabolisme asam amino dan ditransmisikan sebagai staf autosom resesif. Hal ini ditandai dengan ekskresi jumlah berlebihan asam paradroksiphenylpyruvik, produk setengah dari tirosin dalam urin. 4. Alkaptonuria. Alkaptonuria occurs when the body is unable to properly break down the amino acids tyrosine and phenylalanine, so that the sufferer's urine is brownish black when exposed to air. Alkaptonuria terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan phenylalanin dengan baik, sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. That's all and thank you. Sekian dan terima kasih.